सोमवार को प्रांतीय कांग्रेस भवन में TTAADC का स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति बिश्वास और प्रांतीय कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर माला अर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसी दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीयूष कांति बिश्वास ने मीडिया को बताया कि भारत के दिवंगत और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरियों के हित में और छठी अनुसूची के तहत उनके विकास के लिए त्रिपुरा में TTAADC का गठन किया था। लेकिन ये देखा गया है कि पिछले वाम मोर्चा सरकार के दौरान और अब भाजपा IPFT गठबंधन सरकार के दौरान इंदिरा गांधी की सोच और लक्ष्य पूरी तरह से उलट हो गई है। इसलिए इस दिन के कार्यक्रम के माध्यम से पीयूष कांति बिश्वास ने राज्य सरकार से त्रिपुरियों के अधिकारों और उनके लिए आवंटित धन का उपयोग त्रिपुरियों के विकास के लिए करने की अपील की। त्रिपुरार षष्ठ तहसिल मोताबेक एडिसि स्थापित হয়েছিল। আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উনি ত্রিপুরার ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে উনি বুঝতে পেরেছিলেন জনজাতিদের অবস্থা त्रिपुरा राज्य अन्यान्य सम्प्रदायेर संगे ताल मिलिए चलते पारछे ना। अर्थनैतिक राजनैतिक सामाजिक एवं विभिन्न उन्नयन कर्मसूची मुख थुबड़े पड़ेছে। ওরা সংবিধানের স্বাদটা পাচ্ছে না সত্যিকারে। তখন উনি মনে করেছিলেন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক TTAADC গঠন করলে পরে ট্রাইবেল এরিয়া তথা জনজাতিকে উন্নয়নের জন্য সংবিধান মোতাবেক যে অধিকারগুলি এগুলি সরাসরি তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে। সেই জন্য ষষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে TTAADC কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল इंदिरा गांधी যে চিন্তাধারার ভিত্তিতে এডিসি ষষ্ঠ তফসিল উনি দিয়েছিলেন, ষষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে ত্রিপুরাতে TTAADC গঠন করেছিলেন, সেটার সুফল পায়নি জনজাতিরা তথা TTAADC অঞ্চলে যারা বসবাসকারী তারা সেটা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ওদের যে পাওনা সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক সেটা ওদের কাছে পৌঁছেনি। এরপরে সরকারের বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় এসছেন, কিন্তু দেখা গেছে যে উদ্দেশ্যে TTAADC গঠন করা হয়েছিল সেটা সফল হয়নি। তারা সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সেই জন্য আজকের দিনে আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করছি। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো ষষ্ঠ তফসিলের আন্ডারে যেসব সুযোগ সুবিধা তাদের পাওয়ার কথা সেই সুবিধা এবং অধিকারগুলি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সরাসরি এডিসিতে যাতে তাদের যে প্রাপ্য টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়ে সেই টাকাটা সরাসরি এডিসিতে পাঠাক। না হলে এই উদ্দেশ্যটা TTAADCর ওদের যে ক্ষমতা ভোগ করার কথা সেটা কোনোদিনই হবে না। সব সরকারই ওদেরকে বঞ্চিত করছে, বামফ্রন্ট করেছে, বিজেপিও করছে। এবং এটার থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে একমাত্র সরাসরি যে বরাদ্দ টাকাটা সেটা এডিসির হাতে পৌঁছে দেওয়া, আমরা সেই দাবি করছি আজকে।